بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمبالا تنتو أمبا بركادا كيسني نما ينافع كجدي كجايا كدانفعون لا سون حرمان كدانفعون لا في سمانشي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم نافر مسلم ومؤمن باو ناك صحابة باو أني ما هو ما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل لك أن من يدعم بما لك لبعض من كان به. أنا سلام فريم من فتولا سلام فريم كورالين كورا لك هنا بلجلين. جانا جاوب كأني وقتنا بسبب لك أن من يدعم سقما ولافع سقما ولافع سقما ولافع. الله أكبر. لي إن جانا جاب participer سقما يا participer ولافع ولا ده إنتاكلا. Nga chokoroba yɛrɛ n'o ye MEP membre kɔrɔ dɔ ye kɔfɛ duniya silamɛw ka tɔnba min bɛ yen ko OCI Organisation de Conférence Islamique n'a chaise bɛ Jita a tun bɛ yen Mali tɔgɔ la tɔgɔ ye Mamadu Sumaworo ka du filɛ n'i bɔra misiri la ka taa goudron ta qui ɲɛsin clinique solidarité ma bɛ se carré fɔlɔ min ma i bɛ don fɛ i bɛ taa ka yɔrɔ la ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun a jɛnaja kɛra wulada in na an b'a la deli ala ka hinɛ silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma an ta wali ta silamɛ fure kɔrɔlen kura ala ka hinɛ a bɛɛ la ala k'o dar'o nɛma ala ka ɲumanya d'anw yɛrɛ ma an bɛna an ka walada la n'o ye an ma kuranna tafsiri suratu Abasa hakili b'a la ni ma fili an jɔla yɔrɔ min o de ye ala ko ko hadamaden ka dumuni lajɛ ale ye san jigi ka suman falen ka bɔ dugu la o suman ninnu na fa anbatna fiha habba hadamaden ye fɛn o fɛn hadamaden ye semansi fɛn fɛn don n'o ye suman si ye k'ale ala y'a bɛɛ labɔ ka d'a ma wa inaban wa qadba ani raisin ani bagan dumuni wa zaytunan wa nakhla ni tamaru ani olive zaytuna ni tamaru nona bɛɛ ale ala de y'a bɛɛ lajɛlen falen u kɔrɔ u den u mɔ adamaden sɔrɔla k'a tigɛ ka k'a mago wa hadaika gulba ni jardin babaw jardin belebelew hectare caman a bɛɛ ye jardin wulilen don k'u tu nɛɛma dan don yirifolo dan sumaya dan ni bɛ lafiya a yiriden ka di a suma ka di repose yɔrɔba don damuta yɔrɔba don i tɛ tile y'i ɲɛ na fiyewu i b'a fɔ ko dalima o kɔrɔtalen don ka sanfɛla bɛɛ datugu ni suma o yɔrɔbaba ninnu dunuya kɔnɔ ale ala de y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka d'a ma wa fakihatan wa abba ani yiridenw légume fan o fan ale ala de y'a bɛɛ lajɛlen d'anw ma légume fan o fan ani fruit fan o fan kɛra qualité o qualité lemuruba pomme raisin mu
be min do ite min do min be soro ka jamana na min be soro jamana wɛrɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala bi a bɛɛ lajɛlen falen ka bɛɛ lajɛlen den ka di hadamadenw ma wa abba ani an ka balo min n'an b'a a laban yɛlɛma k'a kɛ bagan dumuni aliman bɛ ta ye c'est-à-dire ale ala de y'an balo ale de y'an dan k'an ka balo dan k'an ka buganw dan k'u ka balo dilan anw ani an ka balo ala de b'a bɛɛ di an ka buganw an ka dabaw ani olu ka balo ala de jɔlen don n'a bɛɛ ye subhanahu wa ta'ala ma an ta yɔrɔ tɛ ka ala da dɔnnibagaw ko en réalité les cultivateurs sɛnɛkɛla ko sɛnɛkɛla de ka kan ka da ala la bagayow ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka baara cogoya fɛ pourquoi ni samiya ko pan ni sanji kunfɔlɔ jigila dɔrɔn n'a bonyana dɔrɔn sɛnɛkɛla bɛ boli ka taa semensi don dugukolo la n'a tilala 2 jours 3 jours a bɛ tɛmɛ ka na a ka baara la ni commerçant don a bɛ taa ka sugu taga la ni dɔgɔdugu dɔ la don a bɛ taa ka dɔgɔdugu dɔ la ni tailleur don a bɛ taa ka atelier la o y'a sɔrɔ a ye suman don mais ala bɛ suman falen a yɛrɛ conviction b'a la croyance b'a la k'a fɔ certitude b'a la k'a fɔ suman min y'a don tôt ou tard a bɛna falen mais a yɛrɛ b'a dɔn ale t'a falen a sera k'o danaya n'o nimaniya sɔrɔ cogo min na ka dɔn k'a fɔ ni ne ye suman don dugukolo kɔnɔna a bɛ bɔ a dun y'a dɔn ale t'a bɔ maa wɛrɛ t'a bɔ mais ala de b'a bɔ a ka kan ka nimaniya o ala ma ka siran o ala ɲɛ subhanahu wa ta'ala dɔnnibagaw ko sɛnɛkɛla de ka kan ka nimaniya ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka nimaniya d'an bɛɛ ma ala ye nin fɛn ninnu mun lagali nin caman bɛ sɔrɔ larabu jamana de la tel que zeytuna tamaru raisin pomme ani olive mais munna fɔla kuranɛ kɔnɔ parce que nin bɛ fɔ walasa an ka dɔn nin kɔni ye ninnu ka balo ye mais maa o maa balo cogo mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn ala de bɛ balo in di subhanahu wa ta'ala donc an ta ye comparativement malo sɔ kaba tiga kenige voilà ainsi de suite maa wɛrɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu ta ye fɛn wɛrɛw ye mais masa kelen in de bɛ a bɛɛ lajɛlen falen k'a bɛɛ d'an ma subhanahu wa ta'ala o de la adamaden man kan ka tulon kɛ dumuni na suman na c'est interdit dɔw bɛ yen malheureusement n'i bɔra u ka dumuni kɛyɔrɔ kan i tɛ da la ko nin tigi hakili dafalen don ale yɛrɛ chef de famille n'i bɔra ka dumuni kɛlen kan a n'a ka mɔgɔw u bɛ dumuni tɔ sɛrɛntɛ ka ɲaraki ten minɛn kɔnɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a entretenir a bɛ maa kelen fa o de bɛ taa bila poubelle kɔnɔ walima ka taa bila robinet da la madame bɛna ji suru a kan k'a lataga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna allaha la yuhibbul musrifin ala ko k'ale tɛ tiɲɛnikɛla fɛ tiɲɛni man di ala ye fansi nɛɛma o nɛɛma n'i bɛ fɛ a ka to i kan i b'i majigin n'a ye i b'a minɛ ka ɲɛ n'i y'a latiɲɛ tôt ou tard sigi k'a yɛlɛmali kɔnɔ donc an ka nin yɔrɔ faamu civilisation foyi tɛmɛlen tɛ silamɛya ka civilisation ka dumuni kɛ k'a tɔ sɛrɛnde ka to ten e tɛna dun maa wɛrɛ tɛna dun o y'o tatɔla ye o tuma filiyɔrɔ la k'a sɔrɔ en même temps kɔngɔ bɛ ɲini ka dɔw faga o man ɲi dɛ an ka hakili to nin na an ka kuma n'an marabaaw ye an ka kuma n'an maraɲɔgɔnw ye an ka kuma n'an ka baarakɛlaw ye ala ye olu mun kalifa an ma an ka kuma n'an furuɲɔgɔnw ye u ka suman bonya u kana suman tiɲɛ tiɲɛni man di ala ye suman dɔrɔn tɛ dɛ tiɲɛni man di ala ye domaine si la mise jakite ni yɔrɔ ni an ɲininka sisan an b'a fɔ ko dugawu kɔni dugawu ye hɛrɛ o tɛ wa oui dugawu ye hɛrɛ ye mais hali dugawu la norme de b'a la kana ite ko dugawu ka ɲi dugawu bɛɛ tɛ kɛ wa dugawu i t'i ka temps perdre dugawu dɔw la o man ɲi sariya la mais dɔw b'a kɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba don dɔ la a sigilen bɛ a y'a denkɛ ye denkɛ bɛ ka dugawu kɛ denkɛ ko di an ka ɲɔgɔn lamɛn ala k'an ni sababa bɛ a ko ala ne b'i deli alijana na ala ka alijana nɔgɔya an bɛɛ ye ala ne b'i deli alijana na a n'a hɔrɔnmuso a n'a sangaso biriki kelen warikɛ biriki kelen sanu a n'a nɔnɔ kɛnɛ kɔ a n'a di nɔnɔ kɔ a n'a gulɔ kɔ y'a mɛn a n'a hɔrɔnmuso dakabanaw a n'a kɔnɔsogo a n'a di nɔnɔ
i cɛkɔrɔba dimina a denkɛ de bɛ ka dugawu kɛ tan a bɛ ka ninnu ɲini ala fɛ arijinɛ kɔnɔ a y'o fɔ fo a so danna a yɛlɛmana jahanama na a ko ala n bɛ deli kan kisi jahanama tɔɔrɔ ma yarabi ala k'an bɛɛ kisi jahanama tɔɔrɔ ma a ko ala ne b'a ɲini fɛ i kan kisi jahanama tɔɔrɔ ma a n'a hawiyatu a n'a sajugu a n'a bundenni jugu a n'a tasuma busan bugɔli a n'a tasuma jini a n'a piyɛri a n'a tasuma mɛnɛ a n'a gɛrɛntɛ o tomatu ale ye sɔda i bɛ so kɔnɔ fenɛtiri t'a la pɔriti t'a la a serelen don i dana tasuma b'i kan n b'i deli ka bɔ nin bɛɛ ma a y'o fana détaillé k'o détaillé a fa ɲɛ bilenna piyan i b'a fɔ i tamati cɛla a y'a to i fa tilala a tilalen a ko na yan kana taa dɛ i sigi a ko sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul masduq ya'ti ala nas zamanun الناس يعتدون في كل شيء حتى في الدعاء يا بني أخشى أن تكون منه الله أكبر أقول سكي أقول نعم على كرادا صلى الله عليه وسلم على كتيدين لبا تشنتي من تشنتي يالين على بتشنتي فو وعلى ريا تشنتي وما ينطق عن الهوى لا يفهم فو أمين ده ni karamɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ k'a sabatila ka bɔ a yɔrɔ a minɛ dɛ ni ɲuman don i cɛsira la dɛ ni juguman don a to yen dɛ alakira tɛ nkalon tigɛ sallallahu alaihi wasallam a kuma y'a mɛn alakira da a ko diɲɛ laban na diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo critère minnu bɛna na lahalaya kura minnu bɛna na maa dɔw bɛ yen olu bɛna dan sago fɛn bɛɛ la hali duwawu o bɛ dan sago fini na Allahu akbar u bɛ dan sago habillement na u bɛ dan sago bolifɛn na u bɛ dan sago dumuni na u bɛ dan sago so la siso la u bɛ dan sago da dilan na hali duwawu min n'u b'o kɛ duwawu min bɛ hɛrɛ ɲini ka tɔɔrɔ dégager o min bɛ kɛ ka ala deli o bɛ dan sago hatta fi duwa a ko ne bɛ siran n den ala kɛra yɔrɔ maa minnu fɔ e kana ye olu cɛla dɛ a ko sisan ne ye e bɛ ka duwawu kɛ cogo min na ala kɛra tɛ duwawu kɛ ta dɛ innaka in utita aljanna utitaha bima fiha min an-na'im wa in wukita an-nar wukitaha bima fiha min al-azab a ko bon bɛ min f'i ye e bɛ ka arijinɛ ɲini ka tila ka arijinɛ kɛ i b'a fɔ pièce détachée ka arijinɛ morcelé a ko o man ɲi dugawu la dɛ ni e ko ala ka arijinɛ d'i ma ça suffit ni ala ye arijinɛ d'i ma don o don o dugawu i jija o la ala arijinɛ diya ala arijinɛ nɔgɔya ye ala arijinɛ nɔgɔya ni baden silamɛ bɛɛ ye kana dɔ fara o kan ni ala ye o dugawu minɛ don o don e bɛ ka fɛn o fɛn ɲini o bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ ala b'o bɛɛ le d'i ma ala kɔni tɛ arijinɛ d'e ma k'e diya hɔrɔnmuso la o tuma arijinɛ diya ye mun ala tɛ arijinɛ d'e ma k'e diya a nɔnɔ kɛnɛ kɔ la ala tɛ arijinɛ di e ma k'e diya a sangaso biriki kelen warijɛ biriki kelen sanu ni o ma n'o tɛ ka arijinɛ kɔnɔ arijinɛ t'i bolo wa in wukita an-nar n'i bɛ tanga ɲini ala fɛ don o don ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma a fɔ ko ala k'i kisi jahanama tɔɔrɔ ma wukitaha bima fiha ni ala y'i ka dugawu minɛ don o don n'a y'i kisi jahanama tɔɔrɔ ma a b'i kisi a kɔnɔna fɛn bɛɛ tɔɔrɔ a b'i kisi hawiyatu in tɔɔrɔ ma a b'i kisi o tomatu tɔɔrɔ ma a b'i kisi a tasuma dingɛ tɔɔrɔ ma a b'i kisi a sa ka sogini tɔɔrɔ ma a b'i kisi bundenniw ka kini tɔɔrɔ ma a b'i kisi martɔnbugɔ tɔɔrɔ ma a b'i kisi gɛrɛntɛ bɛɛ ma n'ala kɔni y'i kisi jahanama ma i b'i kisi jahanama kɔnɔna fɛn bɛɛ ma ala b'e kisi jahanama ma cogo di jahanama sa ka tila ka bɔ ka e sogi ala b'e kisi jahanama ma cogo di jahanama tasuma kami ka tila ka e jeni ala b'e kisi jahanama tɔɔrɔ ma cogo di jahanama zabaniyataw ka tila ka marton kɛ k'e bugɔ kɛnɛ ma o tɛ se ka kɛ in utita aljanna utitaha bima fiha ala deli arijinɛ na i ka dan o ma n'ala ye arijinɛ nɔgɔya ye don o don arijinɛ n'a kɔnteni bɛɛ bɛ d'i ma ala deli tanga na k'a k'i kisi jahanama ma i ka dan o ma ni ala ye kisi jahanama ma don o don a bɛ kisi jahanama na kɔnɔna fɛn bɛɛ sahaba in y'a den kalata ina ko sa monsieur Jakite ma monsieur Jakite vraiment bolifɛn ko bɛ na dɛ donc vraiment i t'a la i ka mobili dɔ diya an ka lamɛn dɛ n'an m'a faamu sahabakɛ ka exemple la an yɛrɛ ka matériel an bɛna faamu sa ala k'an dusukun nɔgɔya monsieur Jakite vraiment ne b'a fɛ i ka mobili kelen diya o b'a sɔrɔ peut-être c'est un vendeur de voiture mobili feerela lo par exemple mais n bɛ fɛ i ka mobili min diya i bɛ jija uru naani ka k'a kɔrɔ i k'a ka mobili d'i ma e bɛ ko k'a ka jija mobili min n'a bɛna di e ma
uru nan ka ka kɔrɔ c'est-à-dire pneu nan ka kɛ mobili nin kɔrɔ i ka jija janti ka k'a la mobili i ka jija viriberkɛn ka k'a la radiateur ka k'a la hein bougie ka k'a la hein réservoir ka k'a la direction ka k'a la accélérateur ka k'a la mais nin ye mun kuma ye est-ce que jakite bɛ dimi wa a tɛ dimi parce que finalement e tɛ ka mobili ɲini e bɛ k'ale le darabo parce que e bɛ ka fɛn minnu fɔ n'i ko mobili kɔni di yan n'a ye mobili d'i ma logo o logo a bɛ n'olu tɛ mobili la a bɛ fɔ o ma ko mobili wa mobili roue t'a la mobili radiateur t'a la mobili bon an k'a fɔ ko sa radiateur k'o bɛ se ka kɛ mais mobili nécessaire ye fɛn minnu ye o si t'a la n'a ye mobili karakasi kɔni d'i ma a ma mobili d'i ma kuma in laɲini ye bon kuma in kɔrɔ ye di an ka janto an ka dugawu la e bɛ tile ban dugawu dɔ la en réalité c'est pas la peine ala y'o exemple caman d'an ma kuranɛ kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dugawu jumɛn bɛ yen jɔn bɛna jɔn ni fɛn bɛ yen min t'a kɔnɔ wallahi n'i tɛ dugawu wɛrɛ la i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ nin kɔ a b'i wasa i bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na i b'a sɔrɔ lahara rabbana an tigi atina an sɔn fi dunya an ka dunya latigɛ in kɔnɔ i ye si hakɛ min kalifa n na an bɛna wagati min kɛ dugukolo kan yanni an ka soma yɛlɛma yanni i ka s'an ma i bɛ min d'an ma ala a kɛ ɲuman ye ni muso lo a kɛ ɲuman ye ni den lo a kɛ den ɲuman ye ni nafolo lo a kɛ halala ye ni mobili lo a kɛ mobili ye min tɛ mobili terejugu ye a tɛ tiɲɛni ye kuma bɛɛ a tɛ accident kɛ n'i ye fɛn fɛn di a kɛ ɲuman ye diɲɛ na donc nin y'o ta fi dunya hasanatan o bɛ diɲɛ fɛn ɲuman bɛɛ ta wa fil akhirati hasanatan ala ni soma yɛlɛmana ni n ka don laban sera i ye wagati min dan k'o sɛbɛn kun n'o sera ni n fatula ala ye bɛna min jɛ lahara ala o fana kɛ ɲuman ye k'a ta kaburu kɔnɔ sigi la ka na kiyama kɛnɛ kan ka na se kiti ma ne ka ko bɛɛ kɛ ɲuman ye n'ala o fana jaabi e ka rendez-vous bɛ kɛ arijinɛ wa qina azaban nar i ka kisi jahanɛmɛ tɔɔrɔ ma dugawu in filɛ nin bon ala kɛra ka dugawu bɛɛ bɛ taa sallallahu alaihi wasallam mais dɔw de bɛ sigi wallahi ala kɛra ciden dɛ ala k'a ka sahaba ye nin fɔ a den ma mais dɔ de la ka nin fɔ ne ye ko ustaz ko wallahi k'ale bɛ cɛkɔrɔba dɔ la ko cɛkɔrɔba in n'a sigila ni salamu bilala a b'a fɔ di ala ne kɛnɛya ala ne ɲɛ kɛnɛya ala kana nun tigɛ ala kana n sen tigɛ ala ne ɲɔgɔn kɛnɛya ala n sen fila to n kɔrɔ ala n ɲɛkisɛ fila to n kɔrɔ ala kana n kulo fara ala n kulo kɛnɛya ala n kulo tu vois est ce que ala kɛra bɛ yan sallallahu alaihi wasallam mais cɛ in filɛ k'a den fara min ma a ɲɔgɔn sɔrɔla anw fɛ yan mɔgɔ bɛ yen min b'a kɛ donc an ka sabari dɛ ni sariya ko fɛn fɛn ka ɲi o kɛ n'a ko fɛn fɛn ma o to yen kɛbaga b'a bɛɛ il faut ninnu ma jawami ul kalim ala kɛra ko lakad utitu jawami al kalim sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye dakuruɲa kelen nafama ala y'o caman de d'ale dakuruɲa kelen 2 secondes 3 secondes mais a bibliothèque bɛ fa a tradition ala y'o di ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam o la nin fɛn ninnu dila an ma walasa an k'a dɔn ala de y'a di ko n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲalɔ bi kɔni Dieu merci technologie développée la hein fɛn bɛɛ ordinateur subahana machine internet tantin hein avion tout mais adamadenw n'o ka o lɔnniya bɛɛ e ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o ka tiga kisɛ den kelen dilan n'o bɛ se Allahu akbar tiga kisɛ den kelen ka sɔrɔ o bɛ se ka so dilan ka ventilo k'a la o bɛ ampoule k'a la hein o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o bɛ meuble kɛ o bɛ usine kɛ mais ala bɛ se ka min kɛ adamaden tɛ se ka kɛ fo k'a sa tiga kisɛ den kelen a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fabriquer ka tigɛ wɛrɛ ta k'a variété yɛlɛma o côté dɛ ka tigɛ si ta k'a yɛlɛma a ka kɛ tile 40 ye walima semaine fila o tɛ dɛ u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ka laboratoire ye ka tiga kisɛ den kelen dilan o yɛrɛ min tɛ ala ka dilanlen ye o tɛ se subhanallah al-qadir wala mɔgɔ ka siran ala ɲɛ donc a filɛ k'an hakili jigin o de la n'an ye nin faamu an n'a lɔn k'a fɔ vraiment a bɛ dumuni mun d'an ma nɛɛma o la adamaden i bɛ suman mun ye suman o suman ni ne ka denbaya t'a ban e dun y'a lɔn a tɔ bɛna fili n'i y'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ wa a bɛ barika bɔ i la an ba Aisha ko ala ka diya ma a ko ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ye dumuni kɛ monsieur Baro ala kira sallallahu alaihi wasallam ale furu cɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma ala ka ci de n'a ye dumuni kɛ k'a sɔrɔ ale tɛ yen a son absence ale Aisha tɛ yen ala kira ye dumuni kɛ yɔrɔ dɔ la ala kira ka dumuni kɛ minan n'i y'a bila tasa 100 cɛ la 100 tasses tasa lankolon 100 dumuni minan 100
i ala kira ka dumuni mina ta k'a ɲagami a cɛ la ka taa ale Aisha wele an ba Aisha na yan i cɛ ye dumuni kɛ mina n'a yira ko wallahi k'ale b'a yira non te ko an ba Aisha bɛ ko dogolen non walima alimul ghaib parce que ala kira ladawulen no n'a ye dumuni kɛ a bɛ minan sani i b'a fɔ k'a y'a kole sallallahu alaihi wasallam e min bɛ dumuni kɛ ka minan sɛrɛ dɛ ni baarakɛla bɛ taa a bila robinet na ka ji kɛ k'a kini tɔ la taga ni y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ maa kelen fa est ce que ala kira ladege yan sallallahu alaihi wasallam et dumuni bɛ kɛ ladawulen ye i bɛ dumuni kɛ i bɛ tigɛ ko fɔlɔ o mɛ si ni yɛrɛ kɔrɔsiw bɛ ka fɛn fɛn fɔ silamɛya ye nin bɛɛ gitra ye tigɛ ko min ni o wajibiyalen don an kan sa silamɛ ɲuman bɛɛ b'a tigɛ ko k'a sɔrɔ corona don corona tɛ o Allahu akbar silamɛ si tɛ yen silamɛ baliku la cɛ fara muso kan n'i t'i tigɛ ko a dɔgɔyalen siɲɛ 15 tile kɔnɔ o y'a dɔgɔyalen parce que seli wagati 5 bɛɛ e de tigɛ ko siɲɛ 3 sigiyɔrɔma 5 siɲɛ 15 Allahu akbar e b'a la adamadenw bɛ retard la dɛ ala tilala silamɛya tilala fɛn bɛɛ la san 1000 ni kɔ an bɛ sɔrɔ k'o daminɛ sa a y'a tigɛ ko dɛ a y'a tigɛ ko gel la dɛ a y'a tigɛ kɛta dɛ a kana tigɛ silamɛw b'o tigɛ ko siɲɛ 15 k'a sɔrɔ hali corona ma na silamɛya de solution bana dɔ de la ka bɔ avant 20 ans monsieur Jakite a mɛnba ye san 20 parce que a y'a sɔrɔ an bɛ lycée yɔrɔ ninnu na a ma mɛn quoi bana in tun adamaden sɔrɔ a ka hakɛ to a dogo yɔrɔ de la c'est à dire a ka fini siri yɔrɔ cɛ ni muso a kurukurulama fɛngɛlama no mais o mɛ si mɔgɔw ye diɲɛ tɔnba organisation mondiale de santé o ye statistiques kɛ k'a contrôler a bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ fo n'a kɛla silamɛ ye silamɛw ta de ka dɔgɔ kojugu tu te rappelles k'a hakili b'a la bana in nana ye a ka dɔgɔ mɔgɔ mun na o ye silamɛw ye mais a bɛ bɛɛ minɛ u nana silamɛw ɲininka silamɛ dɔnnibagaw kɔni non parce que a ka civilisation a b'a kɛ ten mais ala de bɛ civilisation d'a ma ala de b'a adamaden dɔn aw ta ye dɔrɔn n'a bɛnna min kan dɔrɔn a b'o dégager aw bɛ pari a bɛ habillé maa kelen veste complet 100,000 ni kɔ soulier ministre dɔw de la ka taa furusiri dɔ kɛra an fɛ yen Banagabugu la u b'a fɔ misiri ma ko mosquée verte dɔw b'a fɔ Samasew ka misiri ministre dɔ de la ka taga furusiri la an fɛ yen silamɛ furusiri la a ka sabara sonyana 400,000 francs 80,000 sabara kun ye 80,000 a sonyana an fɛ ala k'an sutura bon aw bɛ nin bɛɛ kɛ mais adamadenya yɛrɛ sutura yɔrɔ ye min ye n'aw taara hôtel Dakabana ninnu na hôtel kelen su kelen 100,000 su kelen miliyɔn 1 mais i b'a hôtel fiyɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yen fo selidaga o talen bɛ koliw ni mouchoir kuntanw ni fɛn wurulo ninnu le bila yen i n'i ka faamaya i n'i ka masakɛya n'i tilala i b'i yɛrɛ sutura n'o fɛn ninnu de k'i yɛrɛ nettoyer n'o finikolon ninnu n'o fɛn ninnu mais silamɛ n'a ka fantanya buguda la wula kɔnɔna na a ka to dagani da la yen selidaga b'a bolo n'a taara ɲɛgɛn na a b'a yɛrɛ sanuya Allahu akbar civilisation dan ye silamɛya civilisation dan ye silamɛya donc o y'o résultat di o mɛsi mɔgɔw ma k'a fɔ non ala ye anw yamaruya ko an ka sanuya ni ji ye aw dun aw kekuyara aw m'o civilisation sɔrɔ aw bɛ sanuya ni mouchoirw ni kleenexw ye o de la bana in wulila o la ala ka nimaniya d'a ma o la silamɛya solution foyi tɛ yen min bɛ silamɛya bɔ wallahi n'i sigila ka silamɛya ka yamaruyakaw jateminɛ i b'a ye diɲɛ mɔgɔ n'u segila ka na solution na i bɛna sɔrɔ silamɛya la ala ko ko ale ye nin fɛn ninnu d'a ma vraiment en réalité mata'an lakum wa li an'amikum walasa k'an ladamu n'a ye balo ye tigakisɛ den kelen ni ala y'a minɛ an na an tɛ se k'a dilan ni ala ye san minɛ an na o y'an ka ɲɛnamaya bannen ye ka d'a kan anw ka balo o de la ko wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun aw gɛrɛsigɛ bɛ sanfɛ ani min layiru taga parce que san bɛ jigin ka bɔ sanfɛ ka na dugukolo arroser maintenant par conséquence an bɛ sɔrɔ ka suman sɛnɛ dugukolo b'o bɔ ka d'an ma ni ala ka jɛ donc ni san tigɛla dɔrɔn o y'an ka ɲɛnamaya bannen ye parce que balo cogo wɛrɛ t'a la balo o balo n'an b'a dun a surusi ye dugukolo de ala ka nimaniya d'an ma fa iza ja'at as-sakha ay ko in daminɛ adamaden danni na adamaden bɛ tɛmɛ période minnu na ka na ɲɛnamaya la ka na balo la fɛn dan b'a la dɛ sisan destination kuma bɛ ka kuncɛ suran bɛ ka laban kuma fana bɛ na kuncɛ fa iza ja'at as-sakha nin bɛɛ kɔfɛ aw ka balo kɔfɛ a ka baganw ka balo kɔfɛ a ka ɲɛnamaya séjour kɔfɛ ko buru bɛ na fiyɛ sakha c'est à dire
femi perengan abe clodin bela ma beba lo ko besina nye clogereyon de clogereyon instrumiyo ni buru fiela beba me abe be clo temele goshi bebe sa wana fie ko flana ngela bebe wuli ole so khay Abu Hurairah ko ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko buru fie flani yonje c'est-à-dire je wuli ka buru fie beka sa ka kala ka buru fie beka kunu lahara ko binani sahaba ko men binani be fen chamanta samaki ya Abu Hurairah 40 aman ako abaitu 40 yawman kala abaitu 40 shahran abaitu ko Abu Hurairah ko ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko ni je wuli sila ni ala ye meleke ya maria ka buru fie ko un bébé ça dans un bébé ça binani kofe ko après 40 ama fo 40 ans de 40 après 40 ko bébé gunu buru fie ko flana meke donc sahaba ko non 40 min fo o kuma a wala 40 aman sambina de ko lo parce que ko binani dum fen chama ira Abu Hurairah ko nta fo parce que nta do ko 40 shahran ko kalo binani a ko nta foti 40 yawman donc le binani alors parce que sabado ni sambina ngonde kalo binani be le binani Abu Hurairah ko nta fo ay toy nyama la kra da binani mala ba ko binani nta lo binani minu Allahu akbar sahaba ka klima atiala mais ame muke ikma me fola yoro ame do fara hein si ça exemple kela be da wakala ambola kaburu la anya fo sa ko anga ami piche in fatula la ka hinala anya fo kuma damne sumawru et puis me OCI organisation de conférence islamique GBS la mo ka tomba GES mais jamana be Allah sura nyimo ga bara bubulu al malibala wa fo ko OCI donc lu GES mais jamana be ka représentant be ay mi ke mal to la jida abe sam bisaba mo be sam wan ko na fatula nya jana jake ulaina amole jana jake yoro la apmaka farida di misri mu flé clinique solidarité anglais la cheikh nuance de befe ale koko c'est entre parenthèses wala tanga lo adama de sra la nyeni kuma fola tuna foti Abu Hurairah flé ka ala kara kuma langa ama songa fo sambinan parce que ale ta domino bon adama de fikat ke dana ya mo ni kuma foli to na foti juste kana do faraka kana do wala ambole ka burla almam ko ka fo vraiment mais sili fari parce que ale de asili donc aya falama alhamdulillah wa na la sona misiri mo be ya falilo ma wa alaka ya fama kuma wakati kurun fe mo bu singa mena jan fatula ka bi kunu fobi kuma sisa ba ko dum bu ya na yoro ka jan ka foni fulika mbe shu so mo fe o ku fanga jamala ta ambola ka burla na so mo ko wero we keneta ti bashi alaka mi so ba maintenant almam ci donné da ne tara fo otigi ay lage agoni almam ga ci kame n'est-ce pas ne mi fo sa ayome ap me farida dine fe ala amini ji doya oh alhamdulillah antara bla daro labana ne aninga misri mo inshallah ya fala ma mai ala fala ka ya fama nasro fulkan wera min be ci a somo bolo ka faraka o ko fuka jamala bla almam ka kuma fe ne ci nya fo rom la dro on check ko bon ko islamo ko almami to nyonga fle almami ka jama de fle almami ka cika la se ba fle mais c'est min fi ko ka fo ayene ko ulu ya falama ko ala ka ya fama ko al fatiha shen wolumla allahumma salli ala nabi shen saba kul wala o shen tan wala ni dana ya chen chief wala to mina ani e ala se to mina parce que ale be tasra minga do ale prophète la ko do almam ka chi ko nga sra la yede ado de bisra ala yi ka do ebe nyiniga ika kumaka ebe min fo min bi duskuna min dana be de ka ebe nyiniga no beda ala kan man ya dama do Abu Hurairah ye exemple le dama akoko ala kra ko buru fie ko folo ani flananche ko binani ko sambinani akon ntafo te ntodo akon ko binani fana ba fo e binani fo mo ka ketani ala kan ke dana mo okman binani ko fe ko adama de
ala ba adamaden yɔrɔ min mara ni i bɛ falen n'o ye i n'a fɔ sumansi o de ye ajibuzan c'est-à-dire n'i y'i bolo don i sigiyɔrɔ la n'i y'i kɔ i y'a daminɛ i kɔ la ka jigin i bolo bɛna laban kolo fɛgɛfɛgɛ min na f'a bɛ i b'a fɔ gɔli ten a bɛ bɛɛ sigiyɔrɔ la ala k'an sutura o tuma n'i y'i kɔ minɛ ka jigin kɔ kolo laban dɛ ko adamaden bɛ falen o de fɛ lahara e ni ala cɛ saya danaya bɛ tɛmɛ nin kan tellement saga kunu ye tiɲɛ ye hali kununi bɛna daminɛ min na o bɛɛ fɔla an ye a ye dɔnnibagaw ɲininka adamaden yɔrɔ bɛɛ dugukolo b'a bɛɛ dun mais nin tɛ dun dɛ ni buru fiyɛla n'an sala 40 in kɔfɛ Abu Hurayra y'a fɔ cogo min na san 40 don wa tile 40 don ala de b'a dɔn n'ala nana na ɲɛnɛmaya sanji jigi adamaden bɛ falen nin de fɛ ka wuli ka jɔ ka taama ala ka nimaniya d'an ma o la ala ko ni buru nana fiyɛ iza ja'ati sɔha ni kununi buru nana fiyɛ a y'o lamɛn yawma o ye don ye yafirru al-mar'u min akhihi lahara ma nɔgɔn dɛ sisan an bɔla diɲɛ na lahara so sigi daminɛ na allahu akbar ala ye lahara filimu d'an ma ka sɔrɔ an ma lahara ye walasa an ka pɛrɛ ala k'an fara labɛnbagaw kan ka lahara kɔnɔ subhanallah ko lahara ye don ye adamaden bɛ boli a balima ɲɛ kuranna yawma yafirru al-mar'u min akhihi lahara ye don ye adamaden bɛ circulation fara ka dogo a balima ɲɛ mais fo mana taa Chine n'a ye misiri mɔgɔ dɔ ye ani min bɛ ɲɔgɔn dɔn a y'a ye sugu kɔnɔ mais n ko a bɛ teliya le k'a wuli o ye diɲɛ ye dɛ n'a taara Makan n'a taara umra la n'a y'a ka quartier misiri mɔgɔ dɔ ye walima a y'a ka alimami ye ni jama ma don ni ɲɔgɔn cɛ ni embouteillage ma fɛngɛ a ka dayɛlɛ a k'a wuli mais ko lahara i bɛ boli balima ɲɛ yawma yafirru al-mar'u min akhihi i bɛ dugu a ye ne y'a ye ka sɔrɔ a m'i ye i bɛ circulation fara Allahu akbar i sinji ba kelen fa kelen i kanume i ba ye sin bila min y'a ta o den c'est-à-dire i sinji laharalo a bɛ dogo ɲɔgɔn ye ni jakite kɔnna ka ne ye ni ne m'a ye dɔrɔn pop o y'a sɔrɔ a tununna lahara kɔnɔna gan ani bɛɛ bɛ ka siran nin kana na to fara n kungo kan bɛɛ bɛ dogo ɲɔgɔn ye ala y'a daminɛ balimaw na fɔlɔ aw bɛ balimaya valeur la a banna ayi a tɔ bɛ ka juguya ka na an k'a lamɛn wa ummihi wa abihi balima tɛ dɛ mɔgɔ bɛ dogo i ba la i bɛ boli a ɲɛ a mun to la n'i ba ye surtout a jɔlen don circulation na a jɔlen don a bɛ fɛ ka sira tigɛ e y'a ye n'i ma jija mobili b'i bugɔ ka bɛn n'i ye dugawu den tellement i bɛ fɛ k'a dɔn ten n'i y'a ye minɛn b'a bolo walima a bɛ ka bɔ taxi kɔnɔ minɛn b'a bolo i bɛ taa k'i ka sabara to lahara lɔn e bɛ dogo o tigi ɲɛ i ba i bɛ dogo ala ko ten i bɛ boli a ɲɛ parce que n'e n'a nana ɲɔgɔn ye a kana na fɔ n den ne de y'i tin minɛ ne de y'i wolo ne de y'i kɔnɔbara ta ne sɛgɛnna ni bi nin ta nin yɔrɔ ta e ka nin yɔrɔ ta ka bɔ ne jurugun na o gɛlɛya fɛ e bɛ circulation fara wa abihi ani fa i bɛ boli fa ɲɛ wa sahibatihi ani furumuso i furumuso su ni tile t'i ni min fara i tɛ se ka taa dugu kɔnɔ ka na n'i m'a wele siɲɛ 10 k'a lahaliya lɔ tellement ko ka di ye lahara lɔ n'i y'a ye i bɛ dogo a ɲɛ Allahu akbar lahara ma nɔgɔn dɛ ala k'a nɔgɔya an ma ala filɛ ka lahara image le d'an ma wa banihi ani denw i bɛ boli denw fana ɲɛ den bɛ boli fa ɲɛ fa bɛ boli ba ɲɛ ba bɛ boli den ɲɛ cɛ bɛ boli muso ɲɛ muso bɛ boli cɛ ɲɛ likulli mri'in ala ko kuma surunyana lahara don maa kelen kelen bɛɛ likulli mri'in maa kelen kelen bɛɛ sha'anun kungo bi dala yughnihi o bɛ e wasa ka bɔ maa wɛrɛ ma bɛɛ jɔrɔlen don i ta la lahara likulli mri'in maa o maa lahara sha'anun kungo bɛ e dala lahara e siralen don jahanɛmɛ filɛ e t'a lɔn n'i bɛna don a kɔnɔ n'i tɛ don a kɔnɔ o jɔrɔ ani e ye ɲɛnɛmaya kɛ cogo min na e ni ala cɛ o kungo e t'a lɔn jaabi bɛna kɛ min ye sha'anun yughnihi o bɛ e wasa e tɛ fɛ maa si ka gɛrɛ i la ya rabbi ala ka laban ɲuman d'a ma ala ka nimaniya d'a ma ala k'an kunnaja fadl ala filɛ ka lahara image d'an ma lahara ye don ye baro tɛ kɛ ye dɛ kiyama kɛnɛ kan au contraire minnu ka surun ɲɔgɔn na ni bɛɛ olu bɛ boli ɲɔgɔn ye jɔn de ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ a sinji kan jɔn ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ a baden kan jɔn de ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ a bangebaga kan bangebaga muso ma jɔn ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ a bangebaga cɛman kan jɔn de ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ a woloden kan mais ni ninnu de bɛ boli ɲɔgɔn ye ni min kɔnna ka min ɲɛ o bɛ dogo jɔn na ala de y'a fɔ subhanahu wa ta'ala
ala kila ka kun fɔ ina fɔ tellement ala be adamaden lɔ e b'a fɔ kan ala ɲininka ala munna nin bɛ kɛ a ko li kulli mri'in ka sababu kɛ maa o maa lahara sha'nun kungo b'i la yughnihi o b'i wasa ka bɔ maa wɛrɛ ta ni munasaba la ni circonstance la ala kira sallallahu alaihi wasallam ko an bɛ wuli lahara don an balima an ka lamɛn sura in bantolo ni kabako ye dɛ ala kira ko an bɛɛ bɛ wuli lahara i b'a fɔ an ba y'an bange cogo min yarɔ bamanankan faamuna bɛɛ b'a lɔn den bɛ na diɲɛ na cogo min an ba Aisha kabako la an ba Aisha ko ala kira ma ko ala ka ciden a ko wa ko lahara ko bɛɛ bɛ wuli circulation na lahara kɛnɛ kan cɛ fara muso kan maa ba maa denni bɛɛ bɛ wuli i n'a fɔ i ba ye bange cogo min na hali gari tɛ maa si la cɛ fara muso kan wurali kɔrɔ ye ka sɔrɔ fana a ka hakɛ to i ma sigi nɛgɛ kɔrɔ c'est à dire juste i nana cogo min na naturellement diɲɛ na ka sɔrɔ maga ma k'i la yɛlɛma foyi ma don i dancogo la i bɛ wuli ten lahara ala an ba Aisha ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko mais ala ka ciden c'est sérieux o kuma buran c'est à dire maloya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ min denmuso bɛ e kun i burankɛ i buramuso i dɔgɔnin i nimɔgɔmuso i ni min man kan ka ɲɔgɔn ye fiyewu hali ni gilet b'i la c'est à dire fiɲɛ minɛ gileki b'i la i mana min ye i bɛ boli ka taa k'a fɔ ko karisa man kan ka ne ye ko o ni e lankolon 12 bɛ na ɲɔgɔn ye lahara an ba Aisha ko o kuma ko al-amru la ashaddu ya Rasulallah a ko gɛlɛya la de ala ka ci ala ka ko hɛ ko e bɛ ka lankolon min fɔ ko i ni maloyala mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye inna al-amra la ashaddu min zalika ya Aisha a ko lahara kungo n'a jɔrɔ o ka bon ka tɛmɛ jilankolon filɛ kan k'a fɔ karisa fini b'a la fini t'a la e ɲɛ bɛ min na e bɛ jahanama min na e bɛ bolilaw min ye e bɛ tɛmɛ i burankɛ la i t'a dɔn ko fini b'a la walima fini t'a la i t'a dɔn ko bazɛn b'a la walima a lankolon don al-amru ashaddu min zalik ko ka bon ka tɛmɛ lankolon jateminɛ kan hakili yɛrɛ t'o ye Allahu akbar mais nin bɛɛ kɔfɛ ala ka ko taabolo ye jumɛn n'a ye maaw lasiran a bɛ dɔw hakili sigi yarabi ala ka hakili sigi donc a ko wujuhun yawma'izin musfira mais nin n'a ta bɛɛ ka boli cɛ ɲɛ ka boli muso ɲɛ ka boli den ɲɛ ɲɛda dɔw nɔrɔyalen don u hakili sigilen don ɲɛda bɛ i b'a fɔ ko kalo tile 13 a bɛ lumière tigɛ dɔrɔn hakili sigi dan ye o ta ye olu tɛ boli u tɛ jɔrɔ hali t'u kɔminu Allahu akbar wujuhun ɲɛdaw bɛ lahara yawma'izin lahara don kɛnɛ kan musfira a bɛ yelen tigɛ tellement nɔrɔ b'a la o ye tawhidotigiw ye yarabi ala k'an fara olu kan minnu y'u ka ɲɛnamaya kɛ o tɛ foyi dɔn ala kɔ o tɛ tigi fila dɔw yɛrɛ la ala kɔ a gɛlɛyala o ko ala a nɔgɔyala o ko ala u ye hɛrɛ sɔrɔ o ko ala o lajarabila o ko ala n'i balola o kan ka sa o kan ka sa alakira Muhamadu ka taasira kan sallallahu alaihi wasallam e hakili bɛ sigi lahara yarabi ala k'an hakili sigi lahara ne y'a fɔla sa ko a ye labɛn dɛ o bɛ don la ko zon dɔ bɛ ala ka misali don cɛ a ye labɛn masjid al-Madina nin tɔgɔ tɛ masjid al-Madina ou bien c'est pas son nom voilà Madinatu Munawwara ok ala ka nɔrɔ d'an bɛɛ ma n'a fɔla sa ko militaire nana yan koli ko zon dɔ don la criminel dɔ don la mais a don la masjid an ka misiri in kɔnɔ mais ni mɔgɔ min dɛsɛla ka sigi e dɛsɛla ka sigi i hakili bɛɛ tiɲɛna e yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ jakite ninnu ka fenêtre fɛ donc c'est toi tu es un criminel n'o tɛ a fɔla ko u bɛ nana u tɛna baga maa si ma les innocents maa minnu ma foyi kɛ u tɛ baga olu ma e ja wuli kun e yɛrɛ man kan ka hali i kɔfilɛ e ka kan ka tɛmɛ n'i ka wajuli ye mais n'i y'a dɔn ko e ye criminel ye cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la dɛ bon lahara bɛ ten wallahi maa o maa y'a dɔn k'ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ maaw bɛ yen maaw tɛ yen o a tɛ foyi dɔn ala kɔ a tɛ fila fara ala kan nafolo ɲini cogo jugu o t'a ka ɲɛnamaya la hasidiya t'a ka ɲɛnamaya la sitanɛ baara t'a ka ɲɛnamaya la bida t'a ka ɲɛnamaya la a bɛ ala de dɔn kaba ye ala dɔn a ma ala janfa fo ni adamadenya faiblesse min y'a sɔrɔ n'o tɛ a ka tawhidu ka ɲi o tigi tɛ siran lahara la khawfun alayhim wa la hum yahzanun mais n'i y'a dɔn i b'an cɛla yan mais e bɛ yɔrɔ wɛrɛ i tɛ fɛ a k'i ye e tɛ sira kelen bɔ i bɛ an cɛla yan mais i bɛ taa yɔrɔ la dugu tilama fɛ i tɛ fɛ maa si k'i ye parce que i b'a dɔn k'o yɔrɔ tɛ silamɛ taa yɔrɔ ye lahara non e bɛ boli fo k'i sen ban pewu e bɛ boli lahara fo k'i sen ban donc kuma in bɛ maa minnu tɛ sira kelen bɔ kuma in b'olu de kan n tɛ ala ko ko tawhidutigiw musfira u ɲɛda bɛ nɔrɔ hakili sigilen don tɛ o bɛ larusi suma dɔhikatul mustabshira au contraire olu bɛ ka yɛlɛ de o ɲi ka sanu i b'a fɔ warigɛ hakili sigilen don nɔrɔ bɛ ka tigɛ o la
ووجوه يأمت ناس نعمة سورة كنتدي ووجوه يوم إذن عليها غبرة أكون محمد يداوبي لوكوني بوغوني بوكا ومن أكورا كما بوشر لبي بوا همي أني جورو يدا بي بون ها ونيشي بفالي دو بوغونا نيميسا أني جورو ها ترهقها قطرة ودبيبو نيدا لا نيو لاغيبا فوكو كو بشو دبيلي لا نيدا ينفينينو تي 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 ألني فراغيدو أولئك okuma niyo ye mawo mala chefara musoka anyeda dibileno lahara anye shishileno nyena flele shuruleno atisira ka nye korata ka mashilage humul kafaratul fajara uldikni kafiri fuye uldikni cheni kelaw okuma ma nyuma lahariya fora lahara ma kunta lahariya fora sura imbe kunche ya rabbi alaka nafani qur'ana alaka barka dama ay wakati mun ka kan alaka njurmu yafa ni fola alqur'ana ani wajul lamena ka fo nay wajul lame naw sabarla wajul labana meleko be yele ne aw ka adresse naw jaw naw togo na ka kabila wi bitayira ala la sharia kama ala ba fo bon ko ni non tara ko re min ke ka jurumu re ke non te o yemin ke ya fara ala kan jurumu ya fara ala kan jurumu ya fara ala ka barka do anshila ala ka hinanga ba makatola ngaslam furu ala ka hinola munum fatula bi munum fatula ka kombiye ala ka hina be la jelena ala ka yaru labanye ala ka mboshi shitanana anga jamana ala ka basi ala ka hereji ga kono ala ka fitna uba ala ka kanu do ani nyogoje nyamo ala ka hakli manduma ala ku deme here barala ala ku deme barala mi here be se jamana ma ani mi here be sanga dinema allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله.